संसार मध्य नारीटी होची बड़ पुरुष बड़ प्रेम साधने पति पत्नी में स्वामी स्त्री उभय उभयंकर मन जानी रतिकड़ा करती बस तांको विरोध करे पे की थाए की ना थाए पण ज्ञानी समाज संसार मध्य नारीटी होची बड़ कहि की ये कली जुग रे झियो हो जदि आमे कहबा तुमे प्रेम करन से माने के कोन करन कोन करिवे भागिस भागिस नले आत्महत्या कर दिस आ तम कथा नहीं सुनिस एमिते हसुचु कोन नले कहबे दादा हिल दिस माने गां हलिबो अरे बापर 10 लाख रहइबो हां अरे जदि मना करे से कोन करिवे निज निज बेकर रसी लगै देबे ताहले ये कोळी चुकरे दाम्पत्य प्रेम होची श्रेष्ठ नारी होची बड़ बंध विपास रे थाउ थाउ खत तू जाऊ जा बंध विपास थाउ थाउ बांधव बांधव पुरुष चोड़े बांधव बांधवी बांधवी नारी नारी गोटे पुरुष नारी रो मुख चंद्र को चाहि चाहि जदि पुरुष रो प्राण पाई ये इहो ध्यान परित्याग करे निश्चिंत भाव रे से पुरुष निज को धन्य बोली कहबो हां आमो स्त्री की दीपद काली पालारु आसी रागी बोली दिन अनिद्रा आइतल तो आज फोन आइतला से पाउरुटी वाला संगरे पळै छी अरे ताको तू आनी थिलु ना से तते आनी थिला मु ताको आनी थिल तेमा कहिलो तळे जने नारी मुख पुरुष चाहिबो जाई चाहि जीवन चली दिबो ता जीवन धन्य आइ हां आज से तो पळैला माता मुख चाहि परिबिनी कोन करिबी तू भी पढ़ मु काई पढ़े हां मु डबल गैरेज करती डबल पिला दीटा चंती पिला दीटा अनाथ आश्रम रे रहिबे अरे तू का रुटी के भल पदलु अरे मु पाइन मो स्त्री भल पैसा तले संसार मध्य नारी होची काल रू बड़ नारी को छाड़ी दे पुरुष अन्य गति नहीं जेते प्रकार भगवान कृष्ण आज्ञा भीम को बुझाइले भीम आ बुझिला नहीं ना तले हे भीम संसार मध्य नारी होची बड़ पुरुष बड़ अरे पुरुष केमिति बड़ कहले प्रमाण किंतु संसार मध्य नारी हैला बड़ पुरुष बड़ अरे बापा को ना मां को आगो बापा बड़ मां थिवर तो बापा सिना तुम मुंडो खराब कोन बापा सिना थबार मा आइला हां बापा नथले मां को नहीं जान ना नो ना अरे गछा को ना मंजी आगो गछ मंजी थिवर तो गछ आसिला आगो गछ थिवर सिना मंजी दादर थोड़ी तू तो ऊपर हो आस हां आगे अंडा आगे पक्की कइलु हां आगे अंडा ना आगे पक्की तू को मत भाबछु 10 तिर बस उठो ना अरे बस उठो कोन कोन मत आस खाली तुम गाड़ी बस उठो 10 तिर नियम कइसे कोन मौसा आगो क्याबिन ना आगो सौदा आगो क्याबिन हिले सौदा पछरे सौदा त बापा बापा ला क्याबिन माला सौदा ताले की बड़ तो बुद्धि के मानने को पड़ी बुद्धि मुंडोटा देई दोन दिमो स्त्री मना करूची का दू ढाबा वाला छिंचड़ा गोपो कोणार को काकोडपुर अस्तरंग निराकारपुर रणपुर जते ढाबा वाला मुंडन लाइन हां भाई ये मुंडू को लेबे लेले छिंचड़ा अरे कोठी मुहा
तो मुख किए कहीं नब के ही नेबे मो मुहन मो मुंड बा 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 तो मो ऊपर बस सारे का कुछ अरे बस अधिक बस ताहले गुणज्ञानी पंडित समाज भगवान कृष्ण आज्ञा जेते थर बुझेइले भीमा बुझिला ना 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 शेष थर के प्रश्न पचारिले बोले ए भीमा जदि तमे बुझो ताले शेष थर उठे कथा कहूची पचारो आजी जंतमा संध्या हां संध्या परे राती रात्र रात्र परे दिन केते वर्ष पालारे रहियो बोले रात्र पर तो दिन हो कोन रात्र संसे दिन हो जाउची ना संध्या हो राती हो तापर हो तापर गाधाळ हो चारटा हो अरे रात्र पर मध्यरात्र हां मध्यरात्र रे तुमे टिके कुरुक्षेत्र को जीवो सिटी काई जीवी कुरुक्षेत्र रे थिबा हां अस्वस्थ रुक्ष ऊपर बस तापरे रात्र रे जहा घटिबो हां प्रभात हेले तुम परिप्रकाश करि देबो रे आउ जदी किछ न घटिला सेई कुरुक्षेत्र रु फेरिबे तब सहित पांचाली के सबुदिन पाई गिल्ली गिल्ली अम्मा मरिबो कलंकित पुरुष तमे मरिबो आउ से अलक्षणी पांचालीटा सबुदिन पाई मरिबो तमे जानिल तमरी जोगु से दिन कलंकिनी ही गला राधा कौन दोष थिला तार आज्ञा तमे तमे ताकू सारा कोप कोटो करे गोटे चरित्र आइला रानी कहि दलो तमरी पाई से नष्ट से बहु यात्रा करे दीदी यात्रा नु पाला हो हां हां सूर्य दिला दुर्बल छाड़ीबार ना कोला मु जानी थिली की ए गायक देखुछ हां कोला मु जानी थिली की कालिया तो गादा मु जानी थिली की कालिया तो गादा मु जानी थिली की ऊपर मधुरा तारा ऊपर मधुरा तारा ऊपर मधुरा तारे तारा मु जानी थिली की कालिया तो गादा मु जानी थिली की राधा याद में पड़ी राधा याद में पड़ी आप बजे गला करी पड़ी गला सारी राधा में पड़ी आप बजे गला करी मानो आसीबो देखी खुंटा डाट ना होले पाला हबो ना औषधि दुर्बल कभी आसीबे बोला भी सब के सोनर नाही बाबा এই দিন হলে তোর কাটি দেবি তুমি কোন কাটিবো তুমি কোন দউতে যে কাটিবো দউনি আমার দিদি দউ अरे 10 টাকা हां বিশ্ব ভাঙন हां বডি হিটর আছে तर कौन कटिबो बोला বিশ্ব के सोनर नाही बोला বিশ্ব के सोनर नाही बोला और की दुआ पाकिलो पाला পালা পালা अरे ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛି ଯୁଆଡେ ଯିବ ଫୁଟେଇକି ଆସିବ कौन ମାନେ ରୋଲ କହିଲି ଅଣ୍ଡା ବୋଲି ନା
ତମେ ଲାଗି ପଡି ପଞ୍ଝାଟା ଗାଞ୍ଜିଆ କରିଦଉଛ। ବସ ତାହେଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହବରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାତ୍ର ରାତ୍ର ପରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଦିଆବୁଛି ମାଛ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ପୁରୁଷ ନାରୀ ଭାଷା ମାନବା ହବ ସେମିତି କିଛି କଣ ଦଉନ ଦଉନ ଗୋଟେ ବାରଟାରେ ନାଚଟା ଦଉନ ନାଚଟା ଦଉ ନାଚଟା ଦଉ ନାଚଟା ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ ହଉ ସିଏ ହବ 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 ଦଉନ ଏଠି ଏଇ ଗୋହଲଟା ହବ ହବ ସବୁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଁ ଏଇ ବେଳାରେ ଗୋଟେ ହୁଲତୁମ କରିଦବା ଆଉ ताली नहीं बाजे ताली रे नहीं बाजे ताली ए तो ते करी छी हे तो ते करी छी सागर झुली रे मोरा हे गला कजली नाची गई ये गांव को पूरा कमाल कर दे धमाल कर दे জাবটা দেবি বসুটো 10টা বসুটো দিদি মুটে ভাবেরে দে কোন ভাবর মারো মারো কেতে মারিবো মারো 200 টাকা ଅଧିକା দব কেতে মারো খাউদি কর ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ନବୁ ছিলা ବସୁ କାଣ୍ଠି ଆଉ আরে মু সুন্দরী ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏଇ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ଜାଗାଟା কে নির্লজ্জ গিরি তু ଆଜ୍ଞା কে নির্লজ্জ তু କାଇଁ ନିଲଜ হ্যাঁ କିଏ ମୋ ବୋହୁ ତ ମତେ ରବିବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ଦେଲା ନିଲଜ କରି ତମେ କଣ କହୁଛ অপদার্থ কুলাঙ্গার ଆଚ୍ଛା ତୁ ନିଶର କ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବୁ ନା ଚୋରଙ୍କୁ କରି আরে এ কোন ଉଡା এতে লম্বা ଏଟା দিস ইজ মাই টাই ଇଏ କଣ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି আরে ট্রাই তো এতিকি থাই ହଁ এতে লম্বা কোন ମୋର ସେମିତି ବାଲ୍ଟି ଲମ୍ବା
अरे क्वालिटी हां क्वालिटी ଆରେ କେମିତି ଏତେ ଲମ୍ବା ସେତେବେଳେ ରାତିକି 200 ଟଙ୍କା ଚାଖଣ୍ଡ ଟର୍କିସ୍ ପାଞ୍ଚ ଟାଇ ତାପରେ ରାତିକି 400 ଆଉ ଚାଖଣ୍ଡ ପଡିଲା ରାତିକି 1000 2000 3000 5000 10000 ବଡି ବଡି ଘୁଷୁଛି ତଳେ जेते दरम बढ़ियो सेते टाइ ଆରେ ଘୁଷୁଡୁଛି କାହିଁକି କଣ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ହଁ ଆ ଯଦି ମୋର ଓଳିଛି ମୁଁ ତ ମଣିଷ କରିଦେବି ଟେକ୍ନି ଧରିବାକୁ ଆରେ ମୁଁ आ तमे टाइ धरथले ना से का कहूची की ଆଉ କିଏ ଟେକ୍ନି ଧରିଥିଲା ବସ୍ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ ପ୍ଲିଜ ସିଟ୍ ए आसिला बाटो के गाधी लगा तो के आखी मोरा दी से खुशी ना आखी मोरा दी खुशी नानी आखी मोरा दी खुशी नानी आखी मोरा दी खुशी आसिला बाटो के गाधी लगा तो के आखी नानी आखी मोरा दी खुशी नानी आखी मोरा दी खुशी नानी आखी मोरा दी खुशी दिला दिला खुशी नानी दिला दिला खुशी नाना के बाबा भगवान के बनाई दे बाटे हे भगवान के बनाई दे बाटे हे भगवान के बनाई दे बाटे बाबा दे गाई देली रे मोरा যাই কাহারো हे कलार कजली নালি আম্ব सत करी दी जगारे कौन कर दिया ଆରେ ଛାଡୁଛୁ କୋଉପଟେ ତୁ କିଏ ୱାର ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ କଣ ପାଟି ଏଇ ଯୋଉ କୁଆଡେ ବସି ଯାଉଛୁ କୋଉପଟେ ଛାଡୁଛୁ କୋଉପଟେ ତଳ ପଟେ ରଖୁଛୁ ଉପର ପଟେ काई तमे किया की ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ओहो तो हम दीदी को फाइन काटी देउन पस हिंदी ତାକୁ କାଟିଦେବା ଆଉ अरे ताकू ଆରେ ଅପଦକ୍ଷ କୁଳାଙ୍ଗର ବେଲଚେଟା କୋଉପଟେ ରଖୁଛୁ କୋଉପଟେ ଛାଡୁଛୁ ମତେ କହିଲୁ ମୁଁ କୋଉ ଟ୍ରାଫିକ ବାଲା କହିଲ କୋଉ ଟ୍ରାଫିକ ରେଳ ରେଳ ତାପରେ କଣ ହଁ ରେଳ ପରା अरे रेल रे को ट्रैफिक আছে हम देखिन तो ତଳେ ଟ୍ରେନ ଆରେ ଉପରେ ରେଳ ତଳ ଟ୍ରେନ ରେଳ କିଏ ଟ୍ରେନ କିଏ ଏକେ ହଁ କଣ ହଁ अरे जान अंदर रेल तारी ना ट्रेन ହେ ଏଟା ଇଡେ ବୋପାଟା ବୋକି ରେଳ ଯିଏ ଟ୍ରେନ ସିଏ ହଁ ହେ ନା ଆଉ ତମ ମନକୁ ଟ୍ରେନ ଯିଏ ପାସେଞ୍ଜର ଯାଆନ୍ତି ସେଲା ରେଳ କୋଇଲା ଗାଡି ବସ୍ ବସ୍ ପୁରା ବାଉଳା ହଉଛି ଆରେ କହ ଇଏ କଣ ହଁ ଇଏ ବାଉଳା ହଉଛି ଦିଦି ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଯଦି ମୋର ବାଉଳା ଅଛି ତେମେ ମତେ ମାଇପ କରିଦବ माफ कर दबो କୋଉଟା माफ ମା माफ ହଉ ହଉ माफ ଆରେ କଣ କରେ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ମୂର୍ଖ ତ ମୂର୍ଖ ନୁଆ କଣ ଭଲ ଆରେ ଅପଦାର୍ଥ ସେଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ମୂର୍ଖ ତମେ ମୂର୍ଖ ଗାଇକା ଆରେ ଏଇ କଣ ଲେଖା ଅଛି ପଢିବ ତୁ ମୂର୍ଖ ଗାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଆଉ ମୂର୍ଖ ନଇକା ପଣ୍ଡିତ ହବୁ ଏଇ କାବୁଲ ଦେଖିଲେ କଣ ହଁ ମାମୁଁ
तू नष्ट होइगल तू पूरा मूर्ख अरे तू पढ़ी पढ़िल अरे कोणी अच्छा दीदी एतर लेखा जे मु मूर्ख अच्छा कालू भाई तमे टिके पढ़िलो मते मते दीदी अंधार कोणा रात्रि देखा जाएनी अरे तू पढ़ एटा कोले खाइছি दियो छुची मो काख छुची तो देखा अरे ता कोन लिखा अछि पढ़ी आइलेट तो देखा देला पढ़ी कोन लिखा अछि से मूर्ख हबने मु मते तो एड़े एड़े मनुष्य किछि देखा जाउ नहंती ये टिक टिक अक्षर कोठी दीदी हां सही दीदी मु से को जे मु मूर्ख हबिनी मु हां पंडित अरे रोल काढছি औ धिमंत मंडळी मोर डेरिबे श्रवण जहा जहा भावना शास्त्र आलोचना कहिबा धर्मन जे बुझाई सुंदि मोर पंडित मंडळी माटी भट पिंजरे सुवर्ण रखुआ लगाई भाव विनोदिया भाव विनोदिया भाव केते लगैला आदर स्वभाव सभी को बंधेला जेते प्रकार भगवान कृष्ण आज्ञा बुझेले भीम आ बुझिला नहीं दादा शेष थर पे कृष्ण कहले रे भीम आज जेते संध्या हबो संध्या पर रात्र रात्र पर मध्यरात्र रे तुमे टिके कुरुक्षेत्र को जीव जीवी कुरुक्षेत्र रे अछि हां अशस्त्र वृक्ष हां अशस्त्र वृक्ष पर बसो हां रात्र रे जहा घटिबो प्रभात हेले परिप्रकाश करिबो जदि हां मोर कहिबा द्वारा कोनोसी मिथ्या थाए हां प्रभात रु आसिले संगे संगे द्रौपदी को मारी दबो रे बोले अर्धातीत जे कहां रे ये हेबो जहां में आज्ञा कला ठीक अछि कृष्ण को कथा टिके मानिबा आ जदि से कृष्ण कथा मिथ्या होइथिबो तले निश्चिंत भाବରେ द्रौपदी मरिबो काहे कि ओडिया भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास भले बुझिबे चरी ये कार्य काले ये प्रमाण ना पाई भोले बोले भीम टिके मने रखी था मो कथा बुझे विचार की कार्य करिबो नहले निश्चिंत भाव पर रास्ता रे विपद आसीबो कृष्ण चली गले भीम चिंता कला आज संध्या हबो संध्या पर रात्र रात्र पर मध्यरात्र रे मुआ के कुरुक्षेत्र को जीवी ज्ञानी समाज जेते बडा के एति कहि छंती बारुणा बंतु को चली गला भीम बारुणा बंतरे पहुंचबा मात्र के आज्ञा चाहू तो संध्या के आसीला संध्या केमिति आसीला संध्या या रांडीगर आइला सेना मो भाई बो ना संध्या आसी लिखिले किए कवि को कवि कवि जो कवि तमे आनिबो पुरा महा पंडित हम देखुछी हां ऋषि पंडित ना काशी पंडित हां किछ जानि छु हां पैसा दो ना काई कोई हां जानले भी चिपी दे बस पैसा दो ना
ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ଆସିଛି କେମିତି ବାପା ବାପା ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ଆସିଲା ଡମ୍ବୁରୁ ଧର ପଇଡା ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଦିନ ତୋର କାମ ସରିଲା ସରିଲା ये रवि ରବି ये जानते बूढ़े ଝିଲେ ହୋ ଯାଉଛି ତାର ବସା କୋଡ଼ି ଝିଲେ ହୋ ହୋଇଲେ ସେ ତ ଡାଲି ମୁସେ ଦିନକର କାମ ସାରିବା ପରେ ରବି ଯେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମା ବୋଲେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଲା ଗୋଗଷ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବା ଗାଭୀ ମାନେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରିଲେ କେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାତ୍ର ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହି ହେଉଛି ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାତ୍ର ହବ କିଭଳି ଭାବରେ ନଗରର କ୍ରମରୁନ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଗୃହ ମାନଙ୍କର ସେଇ ପରି ପକାଇ ଆଣିଲା ମାନବ ଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ବାପା ନଗର ନର ନାରୀ ସାରେ ଭୋଜନ ସାରି ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ବାପା ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାତ୍ର ରାତ୍ର ପରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ ରାତ୍ର ହୋଇଯାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନର ନାରୀ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ୁ ବା ଆଖିର ପଲକ ଆମର ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ବାପା କଣ ଶୁଣନ୍ତି ଆରେ ଶୁଣନ୍ତିନି କି କାହିଁକି ତାହେଲେ କାଳୁ ବାବୁ ନାଇଁ ତମକୁ ଦଉନି ରାନୁ ତା ସବୁ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଲୋଭ ଆଚ୍ଛା ଦିଦି ସବୁ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇ ଦଉନ ସେ କହ ମୁଁ ଆଉ ନେବି ଟଙ୍କା କଣ ହବ ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ କାଲି ହଁ ତୋ ନୂଆକୁ ଟଙ୍କା ଜାଳିକି ତୋତେ ଚାହା କରିଦେଲା ତ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ରେ ସେଠି ଆରେ ମୂର୍ଖ ବାଇକ ତୋ ବଜାରିର ପିଲା ଜାଣିବୁ କଣ ଆରେ ସେ ବଜାରି କଣ ବଜାରି ମାନେ ଖରାପ ତ ମିନି ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏବେ 4 ବଖରା ଛାତର ବଜାର ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ବଜାରିର ପିଲା ଓଲା ମାନେ ବଜାରରେ ଘର ତୋ ଘର କୋଉଠା ମୋ ଘର ଆଜ୍ଞା ନିମାପଡ଼ା ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠା ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବଜାରିର ପିଲା କଣ ଶୁଣାନି ଦେଖିଲ ମାନିଲା ଆଉ ରେଜା ପଇସା ମୋ ଖତ ଗଦାରେ ଗୁଡିଆ ମାଛ କାଟି ହେଇଥିବ କଣ ତମ ମନକୁ ନ ଯାଇକି ବସ ମାଡେଇ ବିନି କହୁଛି ବସ ମାର ମୋ ଗାଲୁକୁ ଆଉ ମାର ଆଉ ମାରିବି ନା ପିଠିଟା ମୋର ନୁହଁ ଆଉ ପିଠିଟା ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଚ୍ଛା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଘରେ ଶୋଇପାରୁ ନଥିବ ଏବେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଇ ଏଠି ମାରୁଛି ହଁ ପରା ସେଟା ତାକୁ ମୁଁ ଦଖଲ ଦେଇ ଦେଇଛି ଆମଟା ମୋ ବୋଉର ହଁ ହଉ କୁଳାଙ୍ଗର ବଲ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ଶୋଇପଡୁ କାଳୁ ବାବୁ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଆମର ଆଖିର ପଲକକୁ ପକାନ୍ତି କିଏ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି କହିପାରିବୁ କାଇଁ ଆଇଛ ପଇସା ଲୋଭରେ କହିଲା ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ବାବା ନାରୀକୁ ବି ଅପର୍ଣ୍ଣା କାବ୍ୟ ହଉଛି ଇନ୍ଦୁମତୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡୁ ଆମର ଆଖିର ପଲକକୁ ପକାନ୍ତି କିଏ କାଳୁ ବାବୁ କହିଲା ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ये निद्रा कसाई कले हेले सर्वनारी नारा हेले सर्वनारी नारा
ମାନେ ଆମେ ଭୋଜନ ସରି ଶୟନ କକ୍ଷରେ ବାପା ଶୋଇ ପଡୁ ଆମର ଆଖିର ପଲକକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଭୀମ ଦେଖିଲା ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରାତ୍ର ହୋଇଛି ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ବାହାରି ପଡିଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଦିଦି ସରିଗଲା ବାଲା ନାଇଁ ତ আর ইলি কাটুছ କଣ ଇଲି କାଟୁଛ ତମ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ଉତ୍ତର ଦେବନି କଣ କହିଲୁ ରାତିରେ କୋଉମାନେ ଶୁଅନ୍ତି ଆରେ ତୁ ଶୁଣୁ କୋଉମାନେ ଶୁଅନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଦେଖି ତୁ କହିଲୁ ରାତିରେ କୋଉମାନେ ଶୁଅନ୍ତିନି କହ ହଁ ତୁମେ ମାଳିକ ଚୋକି ବାଡ଼ିବ ନାଇଁ ମୋର ଡାଉଟ ହେଲା ପଚାରିବିନି ଆରେ ତୁ କହୁନୁ ମୁଁ କହିବିନି ଆରେ କହ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯୋଉ ପାଲାର ହ୍ୱାଟ ହୁ why ନାହିଁ ପାଲା ନାହିଁ what is this ପାଲା ପାଲା is cultural program popular art literature and advice ପାଲା କଣ ମଉସା ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ ହଁ ବିଷୟ ହଁ ଚାଲିବ ତମେ ଭାଇ ସବୁ କହୁଛ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲନି ପପୁଲାର ଆର୍ଟ ଦ ଲିଟରେଚର ଆଣ୍ଡ ଆଡଭାଇସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଲୋକପ୍ରିୟ କଳା ବୁଝୁଛ ଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେବେ ଶିଖିବା ଦରକାର ଆଇମା କାହାଣୀ କହିଲେ ହବ ଏମିତି ଗାଇଥିଲେ ବି ଖୋଲା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ମେଲା ବହି ନାଟକ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ନାଟକରେ ପାଲା ନାହିଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ବଡ ଗାୟକ ହ୍ୱାଟ ହୁ ହ୍ୱାଇ ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ଜାଣିନ ମନା କରୁନ ଆରେ ବସ୍ ତାହେଲେ ହେ ମୋର ଗୁଣଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ବାପା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ବାପା ବସିଛନ୍ତି ବାରୁଣା ବନ୍ତରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ହେଇଛି ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଛନ୍ତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଚିନ୍ତା କଲା ମଧ୍ୟରାତ୍ର ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରି ପଡିଛି ଭୀମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାରେ କେମିତି କଲା ବିଭାବରୀ ହେଲା ଓଧାତିତ ଏଣେ ବାହାରିଲା ଭୀମ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରିଲା ଭୀମ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରିଲା ଭୀମ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବିଭାବରୀ ହେଲା ଓଧାତିତ ବାହାରିଲା ଭୀମ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରିଲା ଭୀମ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରିଲା ଭୀମ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅଶୋକ ପାଦ ପହୁଳେ ଉଠା ହୋଇ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ହୋଇଛି ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବାପା ଭୀମ ହଉଛି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଜିତି ଧରେ ବାପା ସେ କରେ ସେ ଭାବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଯେତେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ରେ ଭୀମ ସଂସାରରେ ନାରୀ ବଡ ଭୀମ ବୁଝୁନି ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଭିତରୁ 4 ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନନ୍ତି ଭୀମ ହଉଛି ଏମିତି ଏକ ମୂର୍ଖ ଯାହା ଜିଦି ଧରେ ଆଜ୍ଞା ସେୟା କରେ ତେଣୁ ଭୀମ ହଉଛି ମୂର୍ଖ ତେଣୁ ବାପା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭୀମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କଲେ ହେ ମୂର୍ଖ ତତେ ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝାଉଛି ତ ବୁଝୁ ତେଣୁ ଗୁଣଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଭୀମ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ ବୁଝେଇ ବିଚାରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଗଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସି ପଡେ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସିକି ଆପଣ ତଳକୁ ଦେଖୁଛି ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ର କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସି ପଡେ ତାହେଲେ କେମିତି କୁଆଡେ କାହିଁ କେହି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏଡ ବଡ ପଡିଆକୁ ମତେ ପଠେଇଦେଲା ଅଠାଲୁଟା ମାର ତ ଦେବି ସକାଳ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣକୁ
ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସେଇ ପଡିଛି। ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କି ଭଳିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଦେଶ ଅଛି। ଏ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସିକି ବାପା ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ବାପା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସି ପଡିଲା ଭୀମ। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି, ତୁ ମରିବୁ ପଡିକି ରହ। ବଳ ତ କଣ କରିବ? बोले प्रभु का आदेश ये पाई विश्वकर्मा। प्रभु आदेश मुताबक आज्ञा विश्वकर्मा आज्ञा मंचटे निर्माण कर बापा कुरुक्षेत्र। भीम अश्वस्थ वृक्ष पर आगे बसिकी देखुची कृष्णकर कि भली माया ए वृक्ष पर बसिकी आगे देखिबे। अश्वस्थ वृक्ष बसी भीम तले बापा कृष्ण आज्ञा कृष्णकर निर्देश विश्वकर्मा कुरुक्षेत्र सुंदर मंचटी आगे निर्माण कर गोटे गोटे करपा चतुर्पार्श्वे गुड़ाई रत्न सिंहासन निर्माण कले विश्वकर्मा। विश्वकर्मा कार्य सरीला विश्वकर्मा चली गले। ताहले मंच बापा जो निर्माण करा जायछि अश्वस्थ वृक्ष बसी के भीम तले बापा मंचटी चली ताहले बापा बसिब कि बापा ये सिंहासन मानक बसिबे कि तेणु राधानाथ राय लिखले बोले ब्रह्मलोक घेनी रानू ये विधाता ब्रह्मलोक ब्रह्मा शिवलोक शिव नागलोक होती वासुकी नाग 33 कोटी देवता को धरिया के समस्ते मंचमंड कर बोले जल लोक घेनी बरुण धन लोक कुबेर नर लोक घेनी संगरे विजय कृष्ण संगर जल लोक बरुण धन लोक कुबेर नर लोक हेले पांडव पांच भाई। पांडव पांच भाई को धरी भगवान कृष्ण आज्ञा मंचमंडन कर बापा पांडव तो पांच भाई पांच भाई भीतर गोटे भाई सोफार ऊपर अश्वस्थ वृक्ष बसी ये तो पांडव चारि भाई आसवा कथा ताहले बापा ये पांडव पांच भाई
हेले केमिति हेले केमिति तले ये भीमटिया क्या भीम जेतेबेले बापा चाहू 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 बापा चाहि देछि देखुछि ये संसार रे माता कुंती बलिष्ठ 5 पुत्र हो तले ये पांडव 5 न आसे ये जदि मो पांडव प्रकृत भाई भीम कृष्ण कथारे अस्वस्थ वृक्षरे बसिछि तले ये कृष्ण तो पांडव 4 भाई काढिबा कथा ये 4 भाई कोन आनी तले ये 4 भाई को संगरे ये जो भीमटी आसी ये भीमटी क्या ये भीमा क्या चाहूछि कला शरीर रे कर थरकू थर बुले वीर भाबिबा को लागिला हिमा भव बहर आएर किबा भीमा के निज शरीर को बारंबार चिमुटुछि मु तो स्वप्न देखुनी जदि मु पांडवंकर भाई ये तो मंच चली शोभा चली कृष्ण तो पांडव 4 भाई काढ़ा कथा तले मु तो भीम अस्वस्थ वृक्ष बसी कृष्ण केमिति पांडव 4 भाई को आनी सहित आउ एक भीमटी को आनी तले ये भीमटी की राधानाथ राय लिखिला कहले छाया नुहे ये तो जाउची मिसी काया को काया बुझी न पारती मरुत इसे महामाया कहले तो छाई न हो अविकल मो भली देखा जाउछि ए मो मुखटी जेमिति भीमर मुखटी सेमिति मंगो जेमिति भीमर प्रतीक सेमिति ताले ये दुईटी भीम भितरे सतरे कोन मो भाई मानक पाखरे पहुंच परिबि ना ना ठीक अछि कृष्ण मते कहिसंती बुझे विचार के कार्य करबी अधैर्य हेबे बसी अछि आज्ञा भीम 33 कोटी देवता के बसी पड़िछंती पांडव 5 भाई बदले बापा पांडव 4 भाई आसीबा कथा किंतु ये बसीछंती पांडव 5 भाई भीमा आज्ञा आश्चर्य होई बसीछंती ठीक एतिकी बेले मंच चली बापा मंच रे बसिबे कि तले मुख्य सिंहासन रे बसिबे कि बोले ये काहे मंच को प्रवेश हेले ललना हमर हेले ललना हमर तो के शरीर नाना दीवार करा यही समय मंच को प्रवेश करने को लगे मुकुलिका केशरमणि अति लंबित केशुआज्ञा फर फर ही उड़ुची नारी जनक मुख्य सिंहासन में बसी पड़े भीमाज्ञा नारी पछटा को देखुची चाहू चाहू चाही नहीं बापा भीम है अरे किस देखिए ना भीम ये तो मो स्त्री द्रौपदी ताहले ये देवता मान को मझरे मो स्त्री द्रौपदी आज्ञा कोन करछि बसी पड़ी छुंती आज्ञा मुख्य सिंहासन द्रौपदी देवता माने समस्त आज्ञा आसन को त्याग कर देला आज्ञा मां को नमस्कार करिछंती मां को पादरे भक्ति पूत नमस्कार करिछंती कहले सारह दे बरह दे सिंह बाहिनी सारह दे बरह दे सिंह बाहिनी कल्याणमयी
ବରଦେ ସିଂହ ବାହାରିନି समस्त देवता क्या मां को नमस्कार करिया मध्यरे मां द्रौपदी बसवा निर्देश दे एडी प्रणाम करू छु मां हां एटी प्रणाम करू मां द्रौपदी डाके देले करे ब्रह्मा तुमे तुमर सृष्टि सजना ठीक भाव रे करूछ तो आज्ञा ठीक अछि कृष्ण आज्ञा उपस्थित अछंती पांडव पांच भाई को धरे हां डाकु छुंती कहले शिव मां प्रणाम मां तुमे तुमर कार्य करूछ तो हां मां मो सुचार रूपे मो कार्य करूछि
ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ ବାପା ଭୀମ ଦେଖୁଛି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ ସମସ୍ତ ମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଜ୍ଞା ସଭା ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ ହେଲା କଣ ନା ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଦେଇ ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କଲେ ଆରେ ଇଏ ତ ସଭା ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ଞା ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବସିଛି ଗୋଟେ ଭୀମ, ଇଏ ଉପରେ କିଏ? ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ ବାପା ବସିଛି ଆଉ ଏକ ଭୀମ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଭୀମ, ହେଲେ ବାପା ଆଉ ଏକ ଭୀମ ବସିଛି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ ଯେ ପ୍ରଭୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦ ଚିନ୍ତା କଲେ ବୋଧେ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ଇଏ ପାଞ୍ଚାଳି ତଳେ ବସିଥିବା ଭୀମଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ ବସିଥିବା ଭୀମଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦ ମା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କହିବେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ମା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ଏଇ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ ବସିଛି। ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଇ ଗାଇ। କେମିତି ଗାଉଛନ୍ତି? କହିଲେ ରମ୍ଭାଦିକ ସୁର ଇଏ ରମ୍ଭାଦିକ ସୁର ସୁର ଇଏ ନାହାରି ନବୀନା ଇଏ সকল সমর সর সর ये कला प्रवीण बोलो देवज्योति नारद आसी मां द्रौपदी पाखरे पहुंची गले कहले मालो आपण तो होछती मां द्रौपदी 33 कोटी देवता मझिरे जे बसी मां द्रौपदी आपण को स्वामी पांडव पंच भाई ए आपण को सम्मुख रे बसी हेले आपण देखले ए जो अशस्त्र वृक्षटी अछि ये वृक्ष रे बसी किए जेते बळे मां द्रौपदी टिके चाहि देई छंती अशस्त्र वृक्ष रे बसीथवा भीम आज्ञा नारद दर्शन करे मात्र के मां द्रौपदी को भीम आज्ञा अशस्त्र वृक्ष तल को पड़ी गला हे देहटी क्षण विक्षण हो चेता अचेत हुई अशस्त्र वृक्ष तले बापा पड़ी रही भीम उठुनु चेता बुड़ी आज पानी बाड़ा रे अरे कौन से बुड़ी छु हां हां से रेस्ट नउछु रेस्ट नउछु हां रेस्ट काई आ कोन तोर 17 पैसा गोटा हो जय प्रभु तू काम करनी सकाळ को नेनु करनी आज काम करनी पैसा अधा दिया जय प्रभु हेलो परदेसी
कानू आउ मथुरारू आसिलानी फेरी गोपपुरे राधा जुरे गोपपुरे राधा जुरे कोहे कांदो कांदो दुख बंधु हो दुख
ରଖିଲ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମତେ ଆପଣ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁନି। ପାଲା ପାଲା ଏମିତି ହୁଏନି, ପାଲା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହୁଏନି। ଇଏ କଣ ମଝିରେ କଣ ବ୍ରେକ୍ ଦଉଛନ୍ତି? ଗୋଲାଣି ଆରେ ବାଉଳା ମନ ବେଳ ବେଳ ତାରି ଗଲାଣି। ସବଲା ମନ ବେଳ ବେଳ ସରି ଗୋଲାଣି। ଆରେ ବାଉଳା ମନ ବେଳ ବେଳ ତାରି ଗଲାଣି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଡ଼ି ଗଲେ କଣ କାହାକୁ ନିଚ ପଡେ ବଡ ନିଚ ଅସ୍ତ ହେଲେଣି। ଆରେ ବାଉଳା ମନ ବେଳ ବେଳ ତାରି ଗଲାଣି। ଆରେ ବାଉଳା ମନ ବେଳ ବେଳ ତାରି ଗଲାଣି। ଉଟି ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପାଲାଟି ଯାହା ନାୟ ଭାବଟି କାରବାର ହେବ ଏଠି। ତେଣୁ ଗୁଣଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି। ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦ ଦେଖେଇବା ମାତ୍ରକେ ଆଜ୍ଞା ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ତଳେ। ବାପା କିଏ ସିନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭୀମ। ଏଣେ ସଭାଟି ଶେଷ କରି ସମସ୍ତ ଝାପୁରକୁ ଯିଏ ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ଉଠି ପଡିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଇଏ ସଭାଟି ତ ସରି ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଭୀମଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡବ ଚାରି ଭାଇ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ଏ ଭୀମଟି ତାହେଲେ କିଏ? ବୋଲେ ବସିଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ ଯେ ମଣ୍ଡପ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭାଇ ଭାଇ ବାଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ବାପା ଭୀମ। ବୋଲା ଅଗ୍ରଜ ବଦନ ଚାହିଁ ବୋଲେ ମୋର ଗୁଣଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପାଣ୍ଡବ ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାପା ଆଉ ଏକ ଭୀମଟିଏ ବସିଛି। ତମେ ଏ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତମ ଭାଇ ଭୀମ, ଏ ପାଖରେ କିଏ? ଆରେ ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ତମ ଅରିଜିନାଲ ଭାଇ ଭୀମ। ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛି। ଭାଇ ତମେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। बोले माता कुंती पत्नी कृष्ण मिले से
ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାତା କୁନ୍ତି ବାପା ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ବା ପାଞ୍ଚାଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାପା ଦୁଇଟି ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଉପରେ। ମାତା କୁନ୍ତି ଡାକି ଦେଲେ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୋର ଦୁଇଟି ଭୀମ ନା ଗୋଟିଏ ଭୀମ? ଗୋଟିଏ ଭୀମ ମା। ତାହେଲେ ଏ ଭୀମଟି କିଏ? ମା ଆମେ କିଛି ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ବାପା ଦୁଇଟି ଭୀମ। ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ଭୀମ ହଉଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭାଇ। ଭାଇ ହେଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଏ ଭାଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାୟା ମାୟା ଭାଇ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛି ଆମର ଭାଇ। ଭାଇ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଶୋଭା ମଧୁର ଆସିଛି ସିଏ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନୁହଁ। ବାପା ଯିଏ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରୁ ଆସିଛି ସିଏ ହଉଛି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଭାଇ। ଅରିଜିନାଲ ଭାଇ। ହେଲେ ବାପା ଏ କଥା କେହି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନା ନା ଏଇଠି ବାପା ଚିନ୍ତା କଲେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ମୋ ଭାଇ ଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ କାରଣ ମୋ ଭାଇ ଭୀମ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିବ ନାହିଁ। ନା ତାହେଲେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ହବ ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ହଉଛି ମୋ ଭାଇ ଭୀମ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯୁଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ କର। ହବ ଯୁଦ୍ଧ। ସାର୍ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଠେଅ ସାର୍ ଆଉ କଣ କରିବ? ଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ ଇଏ ହଉଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭାଇ। ସେ ଭୀମଟି ଆଜ୍ଞା ହାରିଗଲା ତଳେ ଆଜ୍ଞା ପଡି ରହିଲା। ଯିଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଭାଇ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜିତିଗଲା। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଏ ସହଦେବ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ବାପା ସିଏ ତାଙ୍କର ଭାଇ ନୁହଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାପା ଏଠି କଲେ କଣ କହିଲେ ରଣେ ଜଣେ ଜୟୀ ଆନ ପରାଜୟୀ ଲୋକେ ଧର୍ମାନନ୍ଦ जो भाई बापा जीति चिंता कले सी आमर भाई जितेबले आलिंगन करने जानते हेलो भीमाजी अंतर ध्यान हो समस्ते चिंता कले झी आमर भाई नुह सी पड़ी आज्ञा हारिकी किंतु सी हूँ पांडव भाई हेले जे चली गला पांडव मैंने भाविले सी हूँ आमर प्रकृत कही आज्ञा बुझी पारे ना युधिष्ठिर डाकिले कहले सहदेव अंगुल रेखा को गणिकी कह यार रहस्य कि बोले अंगुल रेखा गणी कहिला वीर हो भगवान कृष्ण कृष्ण ठाकुर को चिंता कर निश्चिंत भाव यार समाधान हम जी पड़ी सी आमर भाई
ନା ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଲା ଯିଏ ଅନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ହେଲା ସିଏ ଆମର ଭାଇ ଭାଇ ସିଏ ପଡିଛି ଆମ ଭାଇ। କଲେ ଉଙ୍ଗୁଳିର ରେଖା ଗହଣି ଇଏ କହିଲା ବୀର ହୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି ନକୁଳ ଅଛନ୍ତି ସହଦେବ ଅଛନ୍ତି ଭୀମ ବାପା ତଳେ ପଡି ରହିଛି कृष्ण डाकी देले कहले युधिष्ठिर अरे ये भीम कहीं के पड़ी हाँ तमे तो सब किछि प्रभु तम बिना गछरे पत्रटे लागे नहीं कि झड़े नहीं युधिष्ठिर आपण तो सृष्टि करता आपण तो मो प्रभु आपण तो मोर पितामाता सब किछि आपण कहंतु ए मूल रहस्य कारण एहार रहस्य होछंती पंचली द्रौपदी द्रौपदी आज्ञा छड़ा होइछंती कहले प्रभु मु कोन करछि हां ना तुमे जानि न हेले तुम अजानतरे बहुत बड़ समस्या होइछि प्रभु हां हेले जो तळे जो भीम पड़ी ये कोन प्रकृति रा भाई नु जे जीति के जय लाभ करी पड़ेला स्वर्ग प्राप्ति हे गला से कोन हमर भाई चिंता करेले बापा समझते आश्चर्य हो गए भगवान कृष्ण डाकी देले कहले युधिष्ठिर प्रभु काली जते बड़ प्रिय सखा पार्थंग डाकिली कहले हे पार्थ मु जो कौरव मार कुमारी बापई गुप्त अग्नि अस्त्र रखिति कारागार रे बाबा ताहा ये भूमंडल को आसीबो केबे प्रभु पार्थ चिंता करे डाके देले कहले हे प्रभु प्रभु ये कथा बहुत गुप्त कथा हां प्रभु ये गुप्त कथा को गुप्त रे रखेबा हां हेले ये ठीक कथा हबो नहीं ना आम अंतपुर मार्ग रे कथा हबा ठीक अछि प्रभु जेते बेले कृष्ण आज्ञा सका पार्थ को धरि अंतपुर मार्ग रे पहुंची गले हां ठीक एतिकी बेले कृष्ण नाको छन्ते पार्थ प्रभु बोले हे पार्थ प्रभु तेरे कहो मु जो कौरव मान कुमारी बाप गुप्त अग्नि अस्त्र रखिछि प्रभु